Tandır soğukçurtan gıncıktın na desğulun merkerve kansıtı Tandır tombi çüci çerbi ve sambrando ba tamçılın dırısı Ariyel hayekatan hladan cineked Cürüm tağdan meyekennim tan Rüva kenci canım çözüm ber Tamçıdır kaddev dağı çütanı Kırdan savlamarım boçi Dağı şur pemyadan jügni Kvetin çimburguni civzontir Kalson tücü ngütü Saldı sulu Kamzak dorsum garı kırısan Pemma kara cimben yıkına Sozuru navnyık tertonu capsa so Kwaktır vlamanımla Sorvandim Zavlan zibi jendrün çok nita Tükcil otun yabin tengva Navçutton babi bitir süyçen Korndi çükür toqbil honçinin batımide vazir javla Sorvandim Kipşakim çin rola jisik tiri Çimide vazir yantırı tüktirim zodu Voksırın honçin namkin nancırva Jimmi dağlan bir şavla sorvandim Paqbancıktan vansık tükciyim çürün Ruva tağlan rubiti kunun çok Dırsı tonduna loçuna namcırva Jimmi de jervi nyakırık sorvandim Şertler jervi çipu jevala Nantırı çipi vansık havarı Sanvam pamçık düngrana çürüngü Jimmi de çüce vambarık sorvandim Tomavav jeddeksıgıne butun Mamçır manmır gonsum tomzılıpa Sevlama deksı çüceci Tembi nyemi javla sorvandim Samçık çılın kurungun jirim bimala Kımsa çürkü tombal honçin pa Angardan lonçuda zuqbalim dişitser Yirmiden ngakıvan buruk sorvandim Toncide gombar tuqbırıp senjilo Semni rikton jin biranjırık ton Rama gombi çotsıda nipatan Khaturu timnyam choba wo yo do mirjala ngumber chanchuka kwadu tambi janam sonak samzada pa Stav lami javla sorvan devir kakson tujib shinji labdo solo tonjide gombar toqbar shinji lo riksalon kishan kam salla pip Chöze dağdo mi chamdan yok batan Kansan çürki ngorok sigiko Çim çoktan bar ngay jib zonşan Örnük di tambi jerse kuaqtadani Çoğumun ran sosuru çüttana pa Tartık dorjin chansarın gomzadan Oğumun çüci viyaji popçana Tiksum sarji kanji ngonyid Ransım çürki ngonsum tomzada pa Sevlama namla sorvandim Oğumun çüci viyaji popçana Tiksum sarji kanji ngonyid Ransım çürkü ngonsum tomzada pa Sevlama namla sorvandim Şehtara zonverna taqbatan Nahtaran zimbi semnide çulvatan Vardı voxsılarını hibarı Tiksımı diksığı namje tükjeye Çindira jil çulver senji Namka tomnyen bi semchin tamchici tontu Yahan taqbar zuqbi senji Kövj yihir ngadan damba Chabdık dorjin chen bu Kompanş kısin danyin tobrifşa Te tobrifşa vichi te zuqba chen bu Honchi nyentik ngondu chayi kanzon lami jalontan Zimjin danit Djernin chabrifşi bala Tomar Laton ton vartak jonton taman jukton ton samyo bali Ti tombur laton to konta soni Ni bak jonton fshapa kapti Ni bak jonton fshapa la Tamon shi ngondu tan Tamon nang ngondu tan Nyamli ngozi chalan yelam po uchatan Samyo bali ti tombur La Re ti tombur kabi yanson 顶礼答案根本上是祈祷答案根本上是赐予心相融之加持。愿尽虚空之际，有情伏没，寄生者的十生无知之金刚持的果位，为此大圆满隆清心地前行引导文。普贤上师言教，与前行备忘录相结合而宣讲。
是前心又分为首义、任义，皆一分三。那么首义选完，今天所选的是任义。任义有分三，就是共同外前息、不共内兼情和正行之之分。接近往生法分三，而今天所选的是第一。好的，对啦。当局你不干吧？当吃么得吧？当苦力你没当累金子当他的朋友，别人当吧当主要把累的当不当局你不干吧？个下把个干这意思。那么第一有分为下曼难得、寿命无常、业之因果、轮回过患、解脱离意志上师分六，而今天所选的是第一下曼难得。对啦，吃的。年比年次大呢，还是出家人吧？你有把哩，的当部吃的年比年次些把个搞这份。而此法又分为闻法的方式和所选之法分二。那么今天首先所选的是闻法的方式。对啦，跟龙堂跟说，那把你有把哩，的当部跟龙些把个搞你这份。那么此闻法的方式又分为动机和行为，而今天所选的是动机。他跟龙对了是个，没给我个跟龙当，罗马登记跟龙当，给跟龙，那把什么都要，他没给我个跟龙的上下，给跟龙的罗马登记跟龙的主节日，他给跟龙的节日送。如是动机同样分为三种，就是说不善的动机、无记的动机和善的动机分为三种。那么不善的动机是要舍弃的、要断除的，而无记的动机是要改变的。那么善的动机是要去的，那么如是去做的。哦呀，他对的讲呢，没给我个跟龙帮西罗马登记跟龙的主节日。但的跟龙没给我个跟龙到罗马登记跟龙的你干的帮西当主席个群的干的人呐，但比去是吧？对你这是。如是不善的动机是要舍弃的，那么无记的动机是要转变的。也就是说，不善的动机要断除，无记的动机要改变。那么这个断除和改变的这个方法是什么？那么这来是用正法。妙法来断除或改变的。他的单比群的他这个牛毛把多吃当热当都木当，这台多呢就是的趋势个呢，双息的群干的呢单比趋势，他单比群的。对，松瓦布是的呢，松瓦布东巴拉米的三级人不起，是吧？卡森个卡斯，东巴三级的三年用的咱们卡斯讲的现在的是。如是的，就是说烦恼贪嗔痴，那么如是是要断除的，要么救赎的，那么是什么？自然是妙法。那么此妙法是由谁宣讲的？自然是由无上本师，那么就是说佛宝。那么昨天也宣讲了，就是佛的这个形象法相是怎么样的？简约的，昨天也讲解了。第东巴拉米三级人不起这个。所以群的就把咱们当群人不去送的，当不去是办的啦。第去的蓬勃节制节动，第他们的吃的呢，送了养了个叫你，第他们吃的呢，第那个什么，第他们吃的呢，老多你个群的，那的等那送。这龙个去的那都比去的，这个安多的我们把什么当，我听出了那吃什么当，当然真的，黑不见了把什么，龙多你个去的开始，然后的咱们就选的意思。如是的，就是无上本师佛宝。那么所选的法是什么？自然是无上九福及
法宝。那么如是的法宝自然也是居住了，宣讲了就是84000之正法或者妙法。那么此在归基的话，那么自然归基在12部经藏当中，12部经藏在归基的话就是3藏当中，3藏在归基的话就是教法和正法当中。那么教法也就是3藏，就是这个就是阶藏、律藏和净藏和律藏、净藏和论藏，也就是3学，也就是戒定慧。那么戒学或者说定学、慧学，那么此当中的，那么昨天此等也是做了详细的做了讲解的。当别人个干事，地群的，龙多你个群的，他津巴布。是的，是那津巴布，津巴布那边的跟的人不去，所以的得人呢，但是跟的把生都就得跟参与的些人是。而如是的教法和正法，那么受持者是谁呢？受持者应该是无上引导及僧宝。那么今天所选的是僧宝的形象。他第大假如龙多吉丹巴人不去，津巴布的谁呢？津巴布那边跟的人不去，是呗？而跟的班津巴马多，如果他当几把，得当几把，长把当几把，几个大把当几把，他们自己门子那里送。那么就是如来教法和正法宝的受持者到底是谁呢？那是僧众如云，就是无上引导及僧宝。如来教就是除了僧众受持以外，就是包括天魔、梵天、世间君主在内的有情都不能受持的。津巴布，旁边跟的把人拉送，跟的地人论拉龙个区吃的年那你几个人真够送，都必去日把年人几个人真的够送。那么佛法的受持者就是僧僧，也就是作为僧宝。那么必须通过讲闻的途径来受持教法的，也是通过实修的这个途径来受持正法的。当然，跟他们被抓的吃的古别，但这个南极看马人可怜，今天被嘎布嘎木南当，三十人他们不是呢，第二南极万日自个公园呐。万地日瓦西维纳，什么来捐书，当然是来捐书，希尔来捐书把人比，大地没是不开亚兰昆尼，到这个东巴山地中等的人呢，到塔瓦当他们亲戚比公婆兰州有兰呢，当把当比去加维，龙头的去的人比，到塔瓦当他们亲戚比公婆兰州有州。基层家伙的样子，但是对去等地这的就比中三百人从不学班那么严拉，听不听得没些，不是没见到些呢，人跟他们把这的单呢，去总是来看咱们听不，龙头的去的人在那儿沟通。如果我们一路往下看的话，那么思维和行为与这个俗世的男女一致，那么人们就会说腐败僧人，腐败僧人。所谓的腐败僧人，就是说戒律有污点，禅定有污点，智慧有污点，我们绝不能这样，而要向上观。我们的本事是佛陀出有怀，我们走向解脱与编织果位的道，就是佛教正法如来的教法与正法。我们去往解脱编织果位的主办，就是至尊文殊菩萨以及现在同行道友的僧人。不要苟延往下看，而是要积业往上观。既然坐在僧人之内，就绝不能贩卖正法，而必须受持教法和正法。哦呀，但的他们的出生在日子呢，但那个上几个单班的，真的龙头那个单班的，真的跟他们把人送，第二跟他们把的。真那么多这个是，像个，如啊，他当几把，得当几把，长把当几把，他几个得不，第不当几把，他们去教那点，是几个单班的门子那里是。
那么此等为何意呢？也就是说，如来教法就是教法或正法。那么受持者是谁呢？受持者唯有僧众之外是无法受持的。那么包括这个就是天魔、梵天、世间君主之类的有情都无法受持，就是如来正法和教法的。Zimbabwe garisinan pakbir gendam bari son. Pakbir gendam baga gendam tin gendam bataga chu sarjik tamban de zunlula de long chu de chun chat bata nyambati gonin zungus. Stokbi chuna gomba da juba nyamlinji gonin zungun reson. 如是就是说，如是而去受持。那么受持佛法，受持者就是有甚深，也就是僧宝才能受持的。那么受持如来教法，那么就是以教法是以什么样的途径呢？也是以讲和闻来受持教法的。那么正法呢，同样是以这个实修、观修，或者是说实修而来这个受持正法的。他得到让跟他们把个这的吃苦那种。让gendam baze shigona gendam baga chalt tsikona ta kam maran korda do sonne jiktem bagar gapur gammo ta samshun tambrt shina ta gendam baga chalt matsam bayenere ta khsiji or gendam ba andi tartak saji tamban don te nzan maninere sonne 如是的，如果自己要加入这个僧众的这个就是行列当中，如果是要加入或者入这个僧众的话，那么就是一度往下看的话，如果思想与行为或者世俗的这个男女一致的话，那么自然你也无法加入到这个僧众当中，你也无法受持这个如来教法的。的，我想到那有这根本的的。Gendam pa rezina, gendam paris. Gendam pa sing tujita tartak sarjik tamband nzuno rezina, sarjik tamband nzuno res. 那么在座的大众是不是属于僧人呢？是僧人。那么是不是属于是这个就是如来教法的受持者呢？是如来教法的受持者。当那有次他们觉得gendam baga chalt吃gon reta吃gon mari. Kor gendam baz yin samguyon reta yin samguyon mari dus. 如是在座的大众，是不是复入这个就是僧众当中，或者为僧儒当中？那么自己是不是一位僧人，或者是不是一位僧人？只是自己要反观自己的。哦，他gendam baz in dujita ta wogni tarananate soyonere. Gendam sing dujita kyaresina. Gendam sing dujita Sanji chumdun deji sonwi lapa samtan de long chu dinno samtan lam lapa samla giva senderis 如是，那么什么是僧人？那么僧人在下面也有详细的讲解。那么什么是僧人？也就是说，本师所宣的这个教法和正法。那么教法三藏和正法，就是正法三学。那么此就称之为是善，也就是僧善。哦，但等生度吉的干的是呢，dinno sam当，他把sam啦。Tugga ndamba yopa la dinno samla chanyin chenata la pa samla nyamlin chenata la de given dan senaris 接着是这个就是给和能就是求的意思，欲求的，也就是对如来教法和正法有欲求之心，也就是说有以讲修讲和闻或者实修的途径，如是去欲求的话，去奉行就称之为是求三。当那有次谈起的gendam bayan gendam bayan， 当gendam bayan呢，要。Ta givala ndamba yon zire ta givala ndamba min zire
또 라랑 거는 따고는 기와라 덤바 요나 긴덤바 기와라 덤바 미나 긴덤바 인지나 시 긴덤바르나 마토네 긴덤바 마리스 如是，那么在座的大众都是僧人或者是求善者。那么在座的大众既然是求善者的话，对于如来的教法和正法有没有求善？那么是或者是无是，具不具有这个欲求之心？如果居住这个求善者，那么自然你就称之为是求善者或者僧人；如果不居住这种欲求之心的话，那么自然你只是一个形象而已，并非称之为是求善者或者僧人。哦，对应的可能呢？ ता रंग गिंदम बाजी ये ना चालते छुगो ना ता लम लापाक सम ता ओ ती तार तक लों दिनों सम ता लम लापाक सम ला थू बाता सम बाता गुम बाता जुबा न्यमलिन ते यो गोनरी ना मारतो ना तमीना गिंदम बा चालते छुत्तम न मारिस 如是，如果你要入到这个就是求善者或是僧人行列当中的话，那么自然对于教法的三藏或者道这三学，那么自然要闻思，那么修如是去奉行，那么你才能入这个就是求善或者是僧人行列当中。如果没有如是奉行的话，自然你无法成为一个求善者。他gindan baga chal te tsgona longtong ni ke chun de la chanyin ta gumdrup ko nyamlim she gonari na marton ter ta shir gindan baga nawza ze chun gori ri she da da longtong ni ke chun de la chanyin ma she gumdrup ma she der ta dorna gapur gammoz ge sam shatan tambrat she na te no gindan baga onana te 如是要加入到这个僧众或者求善者的这行列当中的话，必须对教法和正法，那么就是讲闻教法，或者实修正法，那么如是而去奉行，那么才能入这个行列当中。不然的话，你光是僧做这个就是僧衣，光着头，那么自然没有如是去闻思或者实修的话，那么自然你是跟同样的你的思维和行为跟世俗的男女一样的话，那么自然你是无法融入到这个僧人的僧众的行列当中的。大就gapu gammo namta samshan thambrt shek yaktan shek mek ran kan tar goneris rajilla jafta goneris。那么思想与行为与世俗的男女是不是一致？那么就跟他们是相通的。那么这个就要自己要反观自己，观察自己的相续。人个看人口大的。 ter gendam bala yar tayo katan kamaran kordada na ter gapo gamok samshantan tambrat shi kagas 你是往上，我就是往上，就是以入僧众的行列而如是往上看的，还是以往下，就是以这个世俗的男女如是而一致往下看的呢？ka yar kordada gendam baga te tralta atsata gona longtong que chute la nan chanye gomdrup se jite gendam ba ke onana te tarta samchu dis ka maran kor da ta chi chong ja jitan o zan sha jitan o ski jitan jan dar ja ganin chong jitar ta shin ke yona ga por gamotan samsun tambaris 如是，如果往上看，而就是融入这个僧众行列的话，那么自然对于教法和正法要进行闻思修，那么这是他的这个应该所奉行的。如果往下，就是往下看的话，与僧一般的这个食宿的话，那么自然或者说经商，或者说这个父亲跳地，或者说这个讲谎言等等的话，那么自然你的行为已经往下入于这个一般的食宿男女当中了。di tangga chinan ba rang ke argindam ba ka chal ta tsik yotan na argindam ba ka chal ta tsik mit argindam ba ka te tarta ka
sarji ke tamban da zan thab ko yo ka tan zan thab ko mek zan ko yo ka tan zan ko mek ran talana takso yi de kar chen res 那么此等就是说，那么自己在座的大众有没有融入这个求善者的行列当中，或者未融入这个就是加入这个求善者的行列当中，或者是如来的教法有没有受持未受持，那么自然要首先叫反观自系，观察自系是尤为重要的。他gindan bazi nan jeru long toni ke tamban dalla te chad nyana gom drupsi gon rixon yo kana tamban da nan te zang gona terta zang gon rixon gindan bag chart tse gona terta gindan bag chart tse rixon ta ran ko nan ta nyima khsigla ta long toni ke tamban da chad nyana gom drup she jita nan te namcha tisot ke mangtana marina jikten baga gapo gamos ke samsha zan thamba dan dragnin ton zirza chagto chasot nipchi ata dochak zirdan tumuk ngajir ata tertam durnan te rje asuk ze alonk riwag terta ke molong tokhwa ke gonen te ran maksi lagza ko gtana te mek te ran ke te dan gonari son 如是的要融入这个就是僧人的行列当中，或者是要收持正法的话，那么唯有行持就是闻思修如是而去奉行，那么才能融入他这个行列当中。那么师父是这样了，或者说，那么师父是这样，比如说一天当中的你所做的行为闻思修的，那么时间是占有的多，还是跟一般的时间的这个就是时数，那么的行为相同的多？比如说就是佛经掉地、嫉妒、诽谤，或者说贪嗔痴，或者说就是积累财物，就是积不到财物的话，疑惑之心等等的行为多，那么自然此等是要反观自己的相续的。他得到会那他当下我个啥个呢？这吧gindan bazing do de parti wat ta chi gzan khan tab ko ngo ri ri zi yi da ta chong ti ke tombo yi te jon yi te jon ti ke nen ta parti wat ko samba kan ho te yi te ngi jon da ta chi yi te hi sona rang ke kangu rang ke so tham nari rang kango rang vittamnerene igi te hina amchutana tertavata sonda ndomba tonta de tachi ravdu sonana jizelam se mamboz ka te sug atavta za chamsa pama nimdrita onana te khakso atav samji ka riva tertar maena ta rang khasun zonana te jo atav samji ka samba tertav ka gonena perna igi jonje te Jean Nyan Maritana, Ravrik Tundada, Yet, Jean de Tava, the Yikon Riso. Tatar Tavala Cansiners in a calm Marancor dadante, Jitink Gapo Gamon and Sam Shassing to Teres. 如是，比如说在藏地的话，那么很多的出家众，比如说就是那么从小的时候出家的时候开始就是学字或者是学字读书学字的话，那么他的动机是什么？那么就是他读书学字就如是学好以后写经禅的话，那么自然就是上等的话，那么他可以养活亲朋好友；那么下等的话，那么自然自己能养活。 按理是不应该有如是的动机，但是仍然他的动机是如是的。那么这种行为的话，那么一度就是往下看的，也就是说思想和行为，那么与实数就是男女就是一致，也是如是的。哦，他得到个前南巴他们这个呢，他等下了我日日子一的他就莫他这话是因此的，咱们这里兰前有就这个。 Samba que calmonte chimze sondaga. De la zazi tagon. Samba que calmonte te je long shin chan nyan tok te ta atuk riva zon ya kitan te mek jeri long toni tamban de lan chanin gom drup te zazi yikak. Ta tir ta tornan te ran la sta goneris. 如是，那么在座的大众光着头，那么遮作三衣。如是的，那么你们的动机是什么呢？那么自然要反观的。那么你们的动机是不是为了名闻利养，或者积累财物是这样的动机，还是说为了这个受持这个如来教法这样动机？那么此等动机是何种动机？要反观自相续的。
The Namji Sonre, Tanjicting Kurwaka, Marakan Kurd, the Jicting Kurwaka, Gapur Gamus, Samshata, Tambert Shina, the Namji, Van Sirwan, and Van de Ryan, on this. 如果就是如是的动机，而就是思想和行为也与他们一致的话，那么人们就会说是腐败僧人，腐败僧人。The Chikirizina, Van de Rivasing to the Chirizina, the Harastasatala Van de in the Rinamarto, Tonlana, Sambat and Chitin, Gapo Gamok, Samshas in the red. Timio de Zunin Tams Marto, maybe Shenan and Delan, Van de Rivasing. Die Gausse Rankonate, Satum last John Signary, in Shinjoneris, Tangans and last John Signor, here of last John Signoris. The Tati Mercy per Rankayer and Cornina, Tomba Saint Jumden de, Dozak Tomba the Saints in a Tomba Saint Jumden de Yenny. Ta Tarwata Tamsin Chimbi Compon and Rui Lam Tamba Tambi Chuyans, Lamte Tamba Tam Chuyans. Jerry Lonstok de Chute, Tarva Tamsin Chimbi, Con Te Yente, Tarva Tamsin Chimbi, Compon and Rui Truk, Gypsy Jahorianta, Tasti, Chutan Detail, Jugby, Truk, Chamber and Somber Shubanam Yenla. Chimuk 30 Mepshipper, Shami Kente Serang Gindam Batarte, Danny, Chuton Silla, Kazan Mantimber, Lonstok de Chute, Zang Goneris on this. 如是的，那么所谓的腐败僧人是什么意思呢？也就是形象而已。那么他的行为、他的思想跟这个世间的这个男女没有任何区别的。如是之故，那么就是说他就是腐败僧人。那么此时的僧人就是戒律也有污点的，禅定也有污点，智慧也有污点。那么此时我们绝不能这样，而是要往上观的，因为我们的本事是佛陀出有法，而我们走向解脱或贬值国位的道，那么就是佛教正法的教法和正法。我们要去往这个解脱贬值国位的主办是什么呢？主办就是说至尊文殊菩萨以及现行者同行的道友，就是凡心的这种僧人。那么就是我们不应该狗眼往下看，而是要鸡眼往上观的。既然自己坐在僧人行列之中的话，就绝不能反埋正法，而必须守持教法和正法的。哦呀，对，这就说的是呢，他。Jictin bag Gapo Gammo than Samshad and Tambert shid the Mushid Yara Gina Tagon Rison. Where not Chimic 30 sing to the Carrizina, Chokatona, Jarna, Ta Satotter Tandun, Yara, Chilsa Yara Gina Tahinamar, Nama Katota Hinamaris. Shak Skazuk Jarna, Shat Ranama Tata Marto Jagas, Shag Samatatan Stanamaris. We turned as on a church that the Marathon and the Jictin Bagger Gapur Gamus, Samshot and Tempered tea that the third judges, third time mercy that Shamik Gente, the Yaras Tombatan, the public Gindam Batruk, Sanch of San Wag, Jipton Jumbly on Lasso, but third Tavala, the Jean that Trukon Samper, Somber Shubanam La. That Dorna, Jerry, Lortonic, Tamband, tells us that the Gun reason. 那么此为何意呢？也就是说，他的我汝等的这个思想和行为不应该与这个就是世间的男女一致，而是应该是往上看的。也就是说，狗眼就是不应该往下看。那么狗眼就是说，把狗放在楼上的话，它是不会往上看的，而是会往下的。那么鸡呢，就放在楼下的，它是不会往下的，而是往上的。同样的，就不应该狗眼往下，就是看这个就是世间的这个世间男女的这种想法，而是鸡眼往上观，就是往上。观就看本师，也就是我们的主办，就是说一切菩萨和我们同心，就是凡心道友如何去奉行的，而去如是去奉行，就是受持教法和正法，如是去做的。第一门的啦，从家里老多去去的dân巴布，第一门的啦，dân第一门的啦，人把跟他们把些那里送，跟他们把西把的啊，咱拉比拉巴什么拉吞他们把马多。Tela Erdindam Bamazir, Sondam Bamazir, Jondam Bamazir, Amendam Bamazir, and Jimba Rankish, Shusun Jictim Banamla, Ra Trolne, Trolvi, Ra Trolvi, Lamte, Trolne, Trolvi, Lam Tone,
Tenum Tarvata Tamchin Lamla, Lapani, Tawan, Tarandimban and Dimbar, Gindamba, Zipshava in Rixon. 儒释的受持教法和如来教法和正法的，那么他们的名称是如何称呼呢？应该称之为引导僧的。那么所谓的僧，也就是说像这个心，像这个僧道善学者，也并非是向恶，也并非是向上者。不叫这个像输送者，也不叫这个就是诅咒者。引导者是以自己以外的世人指示自己的解脱之道，他们解脱以后再宣讲解脱道，就像这个手牵着手一样，引入解脱编织的道路，由此就称之为引导僧的。哦呀，직된 반남지 돈바드 세레지나 직된 반남지 돈반드 러런 그 잘보 남당 아테 람머게와 toch mergevi 쪽 손바다 금마다 문바다 나사르다 땀나 노르다 genja 쪽 남 옌베 다티 람란 주머님베 키닝 키베 테터데 켐 냠바 샤고송 而所有世人的本事就是国之的国王，他们的道就是说不善道，那么他们的友伴也就是不善的友伴，比如说是商人、盗贼、土匪、逆人，或者背弃誓言的朋友、胡言乱语的朋友、毁坏善法的朋友。因此，我要想到，我万万不能入于他们的道。现在以明晓了离开以后，那么宁死也不能这样去做。단 대라는 런친낭 섬시송 스톰바 라밋 산지 럼보치 스토바 라밋 탐추 럼보치 림바 라밋 irgendan 럼보치 시바티르남 꼼축 섬시 직텐나 럼보치 խсиртам нэр евжинчи 노르소 머꾼 евжинчи 노르소 те요 가포소남 침보리게 론지요네리송 那么所谓的三宝，也就是说，就是无上本师即佛宝，无上救护即法宝，无上引导即僧宝。在世间的话，金银如意宝等并不罕见的。如意宝的话，有大福报的人偶尔也会取到的。哦，对，他之前的日子呢，都僧宝的啦，那三级去当跟当僧宝的啦，是工作僧现的日子，他第一工作僧的。때 꼼베나는 된직된나 꼼바인 빕세나는 데라 꼼축세는 리송 왜나는 입진제노로름 보시 따와다 시르다르 따원데 된직된나 꼼보인 다즈게 지완다즈게 오는데 꼼축름 보시 송데 다 입진제노로름 보시 다 시르다르는 직된나 꼼네리세다는 다로 Tir komchuk samta jiktina tivecho kombibshenana kom kyona komchuk senresum werna xerta ngerta yibshinche noro rambochi taunda gapo sonum chembu kyona te re lonji yonerjina lonji yoneresum tandi komchuk samta tivecho jiktin lana te kombayim bibshenana te komchuk senresum 如是就是佛法僧，就称之为是三宝。那么如是的三宝就是称之为是珍宝。那么比如说在世间的金银如意宝，属于是这个就是说在世间是这个就是说属于宝，但是三宝是更加的罕见，难以遇到的。比如说这个世间的这个金银，那么如意宝的话，那么这段时间有大福报的人也会偶尔去到的。但是此三宝是世间极其罕有之故，故称之为是三宝，如是而称呼的。 哦，对，jalbo shamin Jordan nam andam bodichan ta yujin jenoro rumbochi tawa ta nasir da ngar tawa ta lon nare son tian lon tian yujin jenoro de lon son ko na chin dige ze ku agnemer yoshit zum joma marto nda da shema gni tian na te jigba ta dungaran ta ta na masil nare son 꼼쪽 럼보치 남박 선부나 ndepshignika ke njigba da dungan tatak ta seni ndepshina niji pamba da de lakchuk tamchit ta joma ta njiktinna komchuk samshi kombena komchuk serje riz martok jaza te momchuk serna maris
如是就是说，国王乌木居夫或者是恩扎波德，那么能得到如意宝或者金银财宝，他也是如是而能得到的。如意宝也只能借助于他解决今生，就是今生今世的这个食物、衣服或者是住处或者是恶具，而无法消除今生后世所有的这个恐怖和痛苦。而依靠三宝能牵除今生后世所有的恐怖与痛苦，给今生或者是来世带来一切的逆路界相。世间上所说的宝，只是因为稀罕才成为稀世之宝，而并非叫多宝。哦的，他第二的工作什节，那把什节酷旁呢？但比去年底、快底、这底更个底那工作人不去，那把什节然后呢，门道玩子那喜欢的人说。如是就是确定完这个三宝的这个内涵以后，就要知道我们在这个听法的时候、讲法的时候、修法的时候，那么都不应该离开三宝之范围，此是大众都一定要认定会认识的。哦呀，但的去年底当快底这底更个搞人那工作那把什节的然后呢，门道玩子的喜欢的人说。춘주 레지나 랑가담비 추년띠나 꼼축섬지라와 린다냐는 말. 추화띠나 꼼축섬지라와 린다냐는 말. 추주띠나 꼼축섬지라와 린다냐는 말이소. 那么如是大众都要知道，就是说听法或者讲法或者修法的时候，不应该离开三宝的范围。那么如何呢？也就是说讲法的时候也不应该离开三宝之范围。那么闻法的时候，同样的也要如是，而就是说，这个就是说不能离开三宝之范围。同样的修法的时候，也同样的不应该离开三宝之范围的。大个会呢，去年底个搞是别人个搞是，但是有这个。zuba chimbu long chin nyen ti ke hundrun de teren shakun chi teren chu nyen bi kapsi na ta chun de tomba po sarji ta ti tan ke chu tin zin ke gendam ba ge ta chanye tomba gam chanye chu gam chanye gendam ba gam chanye de hida de ti ra wala man da war zo na ti chu nyang gu ya ka 당이 추샤비 값을 뜻다 샤지그 추 샤지그 춘데 돈 랑고는 대 춘데 전거는 겐담바 주비 값이 나는 추데 주지그 추데 동보 대 돈노 주지그 추금 산니 줌는 건스거는 대 겐담바금 산니 뜻다음들 나는 꼼축은 남박 섬지 라왈레 만다버터는 대 희고는 나마토는 대 꼼축 남박섬지 대 르즈드 코르다다는 대 라왈린다스나 라와싱두기다 르즈브지진다지 디 르즈드 코르다다는 대다 추즈 죽고는 다지난 대 추용도 바자는 저터는 말이니 꼼축 섬지 남박섬지 라왈레 만다버데 희고는리송如是的，比如说，就是今天讲的是这个大圆满前行灵地的这个龙清心地的前行。那么宣讲者宣讲的法和这个僧人，那么他们的形象如入而理解以后，也不应该离开他们的范围。同样的，上师我，也就是说宣讲的时候，宣讲者或宣讲的法或者僧人，如是而在不离开此范围当中，也在如是而在宣讲。同样在修行的时候，那么这个就是说宣讲者或者是宣讲的法，或者说这个僧众。他们的形象如是也不应该离开他们的范围。那么什么是离开他们范围？就是机，不应该失去机。如是的机失去以后的话，那么自然就已离开这个三宝之范围。那么不应该离开这机或者三宝之范围，而如是去就是听或者讲或者是修，都应该如是去奉行的。다 띠르타위에 꼼축 남박섬 리 사지는 타르와다 탐진 김빌람 똥바뽀三宝当中，就是佛宝，就是开始解脱于编织之道的导师，那么就属于是本师。第三集좀 된 뒤지, 니네 출라 타루에 람탄지 타루아랑라랑리 좀 버지 시송바는, 산지지 추 똥바 마르토 람 똥바 마르토 대 타루이 람라 lam te maju da tomba ke thari lam la ter dom pim pim shi jion ren den ton ren den ton maris
如是就是本是也如是所云，我为如是如这个说解脱之道。那么解脱以及等精进，那么如是本是所宣讲的是法或者是解脱之道，那么是解脱为其解脱之道为其修的话，那么人石头般的是无法人这个就是人上解脱，人入这个解脱之道的。东巴上就专门的生的东巴的去东巴坡，台湾的他们亲戚比，lâm东巴坡是的呢，东巴的是东巴上就专门的是。第东巴上就专门的个所谓去呢，就把坡因马头上就只能没就的说，现今几天人是不是几天我呢种的。ko tama mbar rab de mbar tsig rab de tsig si neng tomba na levjin chud nye tagba ne sa ji la chapsum chu la chapsum chu gendal la chapsum chu ji jochi ji chu tomba martong sa ji taru sa dom pim pim she ji mit ranki chu hi madum na si jang taru kompont penje mepe ti东巴山就专门这个，但有那德拉那lâm德拉那出现的意思。如是的，也就是说导师，也就是开始解脱和贬值之道，就属于是本师。那么如是就称之为导师。那么正法才能救赎，而佛陀是不能救赎我们的。曾经提婆达多抓着这个如来的本师的这个脚趾目哀嚎道，就是说乔达姆之热太之热了。焚焦，嫉妒焚焦。佛告诉他说：“提婆达多，你要诚心的念诵归佛、归法、归僧。除了讲经说法以外，佛陀是无法像人石头一样的把我们跑向这个解脱之地的。如果自己没有修行正法，谁也不可能把你投当解脱之道的。那么如是而所宣的就是解脱之道。”去。dân ba por gendam ba yimbe nan zinji chu tela chu pon jat jerton yo ba tel nam dana son revient lok chirni landes dev dana din no samta dev dana jari lon to jitam baram bochi agni la tan dan reson 那么受持正法者自然是僧众，那么所受持的法尤其是84000种法云，那么所有的法云归纳的话就在12部当中，12部再归纳的话就归纳为3章，3章包括在如来教法和正法两宝当中的。哦的，他这他们知道呢，特别玩的呢，一定比特巴咁我们都还没特巴。जिक्तें लेंदे भी थकबा रनमजुर की थकबा जिप्शावा अरे थकबा रंबा समझने दंदन रेसन 那么从乘的这个角度来说的话，那么有时间乘，或者是正上升的人天乘，或者除时间乘，或者是解脱乘，也就是分为3乘的。哦呀，但जिक्तें भी थकबा जिबा呢，我们安松समझने ने थोड़ी लात में कंपन特别难，一定比特别就下吧，因为人。那么所谓的时间乘，也就是从下面的3恶趣中是向人天3趣果位的，那么因此就称之为是时间乘。哦呀，一定连地比特别的啦，你要个，他们年人个特别，是第一lâm的呢，是吧？年人个光盘啦特别难。那么除时间乘有小乘和大乘，那么是依靠小乘，就是声闻缘觉乘的这个道，就能实相这个声闻缘觉果位的，为此就称之为是声缘乘。哦的，他特别进步个特别呢，他你来马尼本身也得这帮苦巴跟他，但是话你让你跟他来马尼本，做比赛自己过山了特别呢。大乘呢，就是能实相不住两边，两边就是刚才的时间乘和这个小乘的，就是极密之乘，两边不住两边的圆满佛陀的果位，那么由此就称之为是大乘。哦，大的，但对的可能是个的他把生对的盖的是哪呢？他把生对的群的lâm的。nham se lena dieu terta que comprend se gona topr si
쉽시地啦呢去的啦呢他把心的人那么什么称之为是称呢？也就是说，所选之法会，所选之道，如是而实修，能得到如是的果位，那么此就称之为是如是，就称之为称。他把心lâm的啦去的啦lâm的啦他说呢lâm的个的他这个公婆的啦的lâm的个切人如意是哪呢地名他把心的对了他把心的意思如是就是说所选之法会道，如是而修以后，那么最后就如是就是实相，或者如是实相会趋入如是的果位，那么如是就称之为是称。哦呀，但的他把心的就会闹这个的第哈拉感觉就个卡起的人呢，感觉就个卡起的的lâm的啦。ते काम से जो सा के लम तना न लंकुर तना दत ते सोना लंकुर ते लम ते काम से के लम तला जिंदा दे लम ते काम से के सचा तला चेर जो नरी कोई तस्ताव को न तारता के थब्बा जिक्तिम पे के थब्बा तीग जिक्तिम पे के लम तला शुद्ध दे चुत जुब सोना जिक्तिम बाग लम ती चु तग ngôn to la ta mi kompon la te thom jonere ter ta la na thaba sing du de teres 如是的称，比如说从此处到杆子，那么此处左车，那么如这个，那么实相这个杆子之道的话，自然能到达杆子。那么跟这个比喻相似的，比如说时间成的这个法会道，如是而去就是成入或者学，如是的话，自然他能得到就是人天之果报，如是就称之为是成，如是去群征服的。哦呀，他得人个去吃的得因此。今天的法就讲到此。Sunam de tamchide ziba ni de toni ni be janama pamchi jiga nanchi valve chuba chibin sole doa dolvara